Ulo ko. Hala! What the? Sa muka! Do, nakalock. Wait lang, wait lang. What the buwagoy? I want you to write down the name of the person, importante sa imo. Pero let's make it memorable. Think of a trip. Na Trip what? kanang asam dili ka ta. Kauban yun na person. Para special, para specific yung sa memory. Is down na Okay na. niya. Ano ka? Actually, nano kay prediction Kurbahan ka. GCR gudi palihog. Abrihe siya. Muto ka nga kani nga paper is something nagsulat. Nako parol dun sa imo. Sure ba? Ulo ko. Hala! What the? Sa muka! Do, nakalock. Wait Do. lang, wait lang. What the f... Oh my gosh. Hala kayo to? Pero nakalock. Paul, man nakalock man eh. Kayo to buwagoy.